Hello, my dear student. Welcome to our YouTube channel. Today discussion about class 10 Sanskrit. ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇ ଆସିଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ 90% ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତର ସମସ୍ତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଦେଖିନାହ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। 250 MCQ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଯାହାକି ତୁମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟରେ ସେଇ 250 ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ତୁମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନମୂଳକ ଉତ୍ତର। प्रथम प्रीतिमान उपाध्याय उपमन्यु किम अवदत्। 2 नंबर क्वेश्चन केन भावेन उपमन्यु चक्षुद्वयं प्राप्तवान्। 3 नंबर क्वेश्चन उपमन्यु कथम दृष्टिहीन सन् कूपे अपतत्। 4 नंबर क्वेश्चन सिंह क्षुधाकान्तं सिंह किम अवदत्। 5 नंबर क्वेश्चन सिंहवाक्यं क्षुत्वा वराह किम अचिन्तयत्। 6 नंबर क्वेश्चन वराह स्नेहपूर्ण वाक्येन सिंहं किम अवदत्। 7 नंबर क्वेश्चन उपमन्यु कथम गुरवे सर्वं भिक्षां निवेदयत्। तारपरे पिलामने अग्निः कथम संसारस्य हितं साधयति। महामानवः किं कुर्वन्ति। तापसी शिशोः परिचयं केन रूपेण अवदत्। रामेण सीता कथम उपदिष्टा। वनगमनाय किं कृतः रामः सीताम् उपदिष्टवान्। संसारे किम् आश्चर्यकरं किं किं कस्य कस्य मित्रं। निर्मलेन जलेन किं भवति। रामकृष्ण मिशन माध्यमेन किं भवति। रक्षाकरणस्य को विशेषत्व। कमण्डलु विशेषत्व कौन थिला। बेपमाना सीता कीदृशं पतिम् अपश्यत्। कथम दुःखतरं वनम बनरे दुःखर कारण कौन थिला। 13 नंबर क्वेश्चन कस्मात् कारणां महाजनयेन गतः स पन्थः भवति। 14 नंबर क्वेश्चन पुरुष राष्ट्र श्राद्ध यज्ञ कथम मृताः भवति। 15 नंबर क्वेश्चन प्रणयदेव संस्कृता सीतां रामं किम उक्तवान्। यह होची तुम दीर्घमूलक उत्तर सिलेक्टिव। यही भितर ही पिलामाने तुम बोर्ड परीक्षा रे पड़िबरे। ताहले आलोचना करिबा अनुच्छेद। पिलामाने तुम 10टी अनुच्छेद रु प्रथम अनुच्छेद, 7 नंबर अनुच्छेद, 8 नंबर अनुच्छेद, 9 नंबर अनुच्छेद, 10 नंबर अनुच्छेद ई 5टी अनुच्छेद मुखस्थ करदेव क्वेश्चन आंसर पिलामाने एथिरु ही पड़िबरे। अनुच्छेद सिलेक्टिव सैला आउ तुम दीर्घमूलक उत्तर सिलेक्टिव सैला। तापरे संधि विच्छेद। पिलामाने तुमर समस्त विषय प्रश्न उत्तर थिबा संधि विच्छेद को तुम व्यवहार करिबरे। तुम जेन उपमन्युर विषय प्रश्न उत्तर थिबा संधि विच्छेद को मुखस्थ करिबो। जेतिकी तुम विषय अछि ना से विषयर प्रश्न उत्तर थिबा व्याकरण को तुम मुखस्थ करिबो। सेइथिरु ही वाक्य गठन आसीबो, सेइथिरु संधि विच्छेद आइबो, सेइथिरु ही सकारान विभक्ति आसीबो, सेइथिरु समास आसीबो। तेनु प्रश्न उत्तर थिबा समस्त व्याकरण को तुम मुखस्थ करिदबो। चलन्तु आलोचना करिबा केतोटी वाक्य गठन। परितः विद्यालयं परितः प्राचीरं शोभते। मन्दं वायुः मन्दं मन्दं वहति। सः अहं मित्रेण सह विद्यालयं गच्छामि। किमर्थं त्वं किमर्थम् आगतः। सकाशम् अहं गुरोः सकाशं गच्छामि। रोचते मम संस्कृतं रोचते। ददाति सः पुस्तकं ददाति। दृष्ट्वा फलं दृष्ट्वा बालकः हसति अभिदत्। पुरतः गुरुः छात्रस्य पुरतः स्थितः। गुरुः विद्वान् रक्षति इति। गुरुः शान्तिः भवतु इति भवत्। सर्वतः देशं सर्वतः सर्वशिक्षा अभियान प्रचलित। निकषा ग्रामं निकषा नदी प्रवहति। अलम् अलम् इतः गमने। पचति सा भोजनं पचति। जायते सूर्यम् उदते प्रकाशः जायते। सकृत् सकृत् उक्तं वचनं श्रोतव्यं। साधम् अहं मित्रेण साधम् उद्यानं गच्छामि। ऋते गुरोः ऋते कः मार्गदर्शकः। सम्यक् विद्यार्थी कार्यं सम्यक् करोति। अन्तरा जगन्नाथं बलभद्रं च अन्तरा
सुभद्रा विराजते नाम्ना सह रामेण नाम्ना प्रसिद्धः गणयति बालकः सख्योः गणयति धिक् चोरम धिक् बिना परिश्रम बिना विद्या न भवति। पिलामाने ଏହା ଥିଲା ତୁମ ବ୍ୟାକରଣର ବାକ୍ୟ ଗଠନର ସିଲେକ୍ଟିଭ। ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ରହିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନେ ରଖ ଦୀର୍ଘ ମୂଳକ ଉତ୍ତରକୁ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟିଭକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ସହିତ ତୁମେ ମେନ୍ ରହିଲା ତୁମେ ସେଇ ଗପକୁ ବୁଝ। ତୁମ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଯେତେଟି ତୁମ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତୁମେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦିଅରେ। ଗପକୁ ଯଦି ତୁମେ ବୁଝିଛ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆନ୍ସର ଆରାମସେ ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଗପକୁ ବୁଝିନାହ ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଥିଲା ତୁମ ସବଜେକ୍ଟିଭର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯଦି କାହାର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ ଏବଂ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେହି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ରହିଲି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ରହିଲି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।